morning, everyone. I am Joanna Talon, and my topic for today that I'm going to tackle is all about analyzing the market demand, market supply, and market equilibrium. First, that's why let's proceed. These are the basic decision-making units. First is a firm. Is an organization that transforms resources or what we call inputs into products or what we call outputs. Firms are the primary producing units in the market economy. So ang pasabot ani sa firm daw kay kanang dira gani magikan ang isa ka product, like kanang companies mo na siya firm ang tawag na nila. Nagaproduce na sila, ang sila pud ang nagaproduce sila mga products kani. Sila ang gamig, and also they are the one who ang supplies for that specific product. Next are the entrepreneur. Is a person who organizes, manages, and assumes the risk of a firm, taking a new idea or new product and turning into successful business. And of course, before ta makahimo isa ka product, diba naman siya mga entrepreneur na who's the one making ideas para mugna na siya ng specific product. So, sila ang mga tao na kanang nagpatindugan ng specific na business. And lastly is the household or the consuming units in an economy. So, household daw, balik kita ang kanang, kita ang consumers, kita ang nagapalit, kita ang nagapurchase sa ilang product na gina-produce. So, the three basic decision-making units are the firm, entrepreneur, and household. Next is circular flow of economic activity. The circular flow of economic activity shows the connections between firm and household in input and output markets. So, pasabot ani is ng connections between firms and household and input and output markets is household are not the only one na magpalit gani. Sometimes household or us are also the one who's making it. Bali anang trabahante ba ingon ana gani. And then ang ilang connection is kanang while nag-work ang household ang nag-work, ang firm po ang nagabayad sa ilaha para mahimo tong specific na input and output market. Bali dira lang siya mong ginatawag siya sa circular flow of economic activity. Let's proceed to the input markets and output markets. Like naman siya magtanong sa na output or product markets are the markets in which goods and services are exchanged. Kanang pasabot ani is kanang services from the specific firm kay ma-exchange siya kanang sa example na lang taha. Kanang sa grocery, di ba? Nagabayad ta og food from the grocery para kanang para tayo needs man na siya, di ba? And also kanang sa bus, anang ilang service nga ginahatag is kanang ihatod ta kung asa ta gusto mo adto kanang para mas mapadali, in exchange po nga bayaran po na to sila pala lang ba kanang exchange services or exchange mo na ilang pasabot. Next is the input markets or the markets in which resources, labor, capital, and land used to produce product are exchanged. Ang pasabot po sa input markets is kanang process pa lang siya kung saan niyo siya pagbuhat. Just like for example, magpalit ta og land in order for us para dira ta kanang makapatukod sa ato ang business, and then of course capital para natay pang patukod ang specific na business. And lastly is the labor. Syempre di mo andar ang makina, dili mo andar ang unsa pa na nga mga machines nga itong ginagamit if walay tao nga mo handle ana, diba? So mo nang input markets. And also there are the payments flow in the opposite direction as the physical flow of resources, goods, and services or counterclockwise. Pasabot ani is ang firm o kanang dira sa firms, output markets, household, input markets, magtuyok-tuyok lang gina ang mahitabo when we are ganito na nga sa kaning topic. Like ang kanang sige uto na lang kwarta man sud ang gina tackle, diba? So magtuyok lang gid na ang kanang
ang process pa, mabalik-balik lang yun, circular motion lang yun na siya, balik counterclockwise pa, ganun. So let's proceed to the input markets. Input markets include, first, first is the labor market, in which household supply works for wages to firms that demand labor. Ang pasabot ani is, kanang ang household kani kay naga-work alang specific na firm para kanang mabayaran yun sila. Like, mabayaran ilang services. May pasabot sa labor market. Kanang, kita ba mga tao, ay kita ang mga mga manggagawa, kay kita ang naga-work in order for us para mabayaran taan ng specific na firm. Second is the capital market, in which household supplies their savings for interest or for claims to future profits to firm that demand funds to buy capital goods. Ang capital market pod kay kanang ang example sa capital market is, for example, magbutang ka og kwarta sa bangko para patubuon. Pero mostly ang kaning best example sa capital market is kanang mag-invest ka og something kay para makakita gani ka, like magkita ka og money or motubo ang imong kwarta into bigger thing, like mag-build ka og business. And lastly is the land market in which household supply the land or other real property in exchange for rent. Ang iyang ginapasabot diri is kanang isa ka landowner, iyang sell or iyang ginaparentahan ang specific na land kay para marag matukulan kay siya og business kanang iyon na. And let's proceed to determinants of household demand. First, a household decisions about the quantity of a particular output to demand depends on, first is the price of the product in question. So, for example, ang best example ani is, if ever mo mahal ang bugas, mas kamay ilang ginapalit, like, kinahinayon lang nila og palit. Kaysa naman, kung mo ka ng, mo barato, diha po sila ka ng kay mas mudaghan og palit. Next is the income available to the household. Ang best example po taning the income available sa household kay ganing kung unsa like kaya ba, for example, mas daghan ninyo kwarta karon, mas daghan ninyo mapalit. Pero if mas kamay lang ang kaning sahod sa imong parents kay mas murag dili siya daghan but needs lang jud inyong paliton. Next is the household amount of accumulated wealth, or what we call kanang naipong yaman gani kanang anak kanang utahay dato mo kanang inyong mga kanang na tawag ni kanang inyong naget sa inyong murag inyong grandfather is dako jud siya nga wealth kanang mas dako mo og potential gani nga mas makapalit og mga higher things ingon anak. Next is the prices of related products available to the household. Kanang ang ni kay kanang murag kanang substitute gani. For example, instead papalit ka karne, mahal man jud ang presyo sa karne. Ato lang ka sa isda or sa manok. Kay kasi mo lang po na sila kanang substitute pa ba nga na. And next is the household taste and preference. Kanang naman jud time nga maglahi-lahi jud tao kanang panlasa tay winter mas bet na to mo kaunog. Ingon ani summer, ingon ani kanang diha laga depend ang demand sa isa ka product. And lastly, the household's expectation about future income, wealth, and prices. Kanang ang pasabot ani kay kanang di ba makita mo ito sa news kanang for example sa rice, sa gas, sa pamayata nga mo mutaas sa mostly kay kanang sa nagad market jud. Di ba laman ang gina-news daan nga mutaas ang presyo ani next week. Syempre katong mga sari-sari store, mas mapalit sila daghan ana nga specific na week. Kay para mas pakala sila kay kabalo naman sila nga next week mumahal lagi na siya din mas mamahalan sila. Mo na pasabot ana sa household's expectation. And next is the quantity demanded. Quantity demanded is the amount or what we call number of units of a product that a household would buy in a given time period if it could buy all it wanted and the current market price.
So ang pasabot ani kay kanang ang quantity demanded daw kay nagadepende daw sa household if unsa day kaya nila nga paliton. Just for example, ang ano gyud ang kanang tawag ni sige tawag na kanang ilang savings ba ay kanang ilang need lang gyud ba kay sa for example sa apple kay tag cheese ang apple paliton nila pulo lang kay mura man ay need nila for that specific week. And isa pag example is kung mumahal barato ang presyo sa bugas mas daghan nilang paliton kay medyo na siya mapanos basta ilang gyud mabasa, di ba? So mas okay jud nga daghalo na lang nila para mas makaless na lang po sila for the next week anan. And next is demand and output market. A demand schedule is a table showing how much of a given product a household would be willing to buy at different prices. And also, demand curves are usually derived from demand schedules. Ang demand schedule is if makita niyo diha na i-chart sa kilid nga anas demand schedule for telephone calls. Na ay price per calls which is na diri dapit and quantity demanded calls per month. Ang price per calls, kung makita nato sa quantity demanded, mas daghan jud siya og kanang mas daghan jud og call ang katong $0 kay syempre libre na ko na siya dito with mostly ang call kaysa sa $15 wala jud call kay syempre pricey man pud siya for a para sa kaning for ana, diba? Next is the demand curve. The demand curve is a graph illustrating how much of a given product a household would be willing to buy at different prices. So, sa y-axis which is kanang pataas, price per call, and ang x-axis is ang kanang quantity demand which is ang pahida. Makita mo diri nga kanang mas kanang around mas daghan jud kanang naka lower part, mas daghan jud og kanang paliton or mas daghan jud purchase ang isa ka thing if barato siya kaysa mas mahal siya, diba? Kay mas willing man gid ta like dara sa kay household would be willing to buy at different prices. Kadepende na po siya sa household. If dato dyan ang household, wala silang problema sa kwarta. Okay lang, asa lang sila, asa depende sila. If okay na sila haduha mamahal man siya barato. Next is the law of demand. The law of demand states that there is a negative or inverse relationship between price and the quantity of a good demanded and its price. This means that demand curve slows downward. So, ang pasabot daw ani, kay, siya, sigatag na lang akong example. Direct sa example. Ang pasabot ani, if the more na mahal ang imong product, mas kamay ra ilang paliton. And if the product is kanang kamay ra og presyo, mas daghan siya or in demand siya, diba? Ingon ana. Unang pasabot sa law of demand, kanang, for example, ang milk karon kay tas kay presyo kamay lang gid na siya ang demand ana, pero pag kana ganing milk mo kamay kani ang presyo ana, mutaas jud ang demand ana specific nimo nga milk or unsa pa na siya other na or unsa pa na siya nga product ana.